This video is about the Nitya Path that we as children were taught to recite each morning. This was the period of the late 1940s and the early 1950s. It was taught to us by our grandfather, Hari Ganesh Kolhatkar, or Tatya as we called him. You see him in the center of this family photo taken on March the 28th, 1952 on the occasion of the Upanayana ceremony of my younger brother Achyut or Bhau and myself Arvind or Raja. We are sitting in the center row in all our finery, surrounded by our parents and close relations. Our younger brothers and sisters are sitting in the front row. It occurred to me that I should record it exactly as I used to recite it each morning as a small boy. I have supplied the original Sanskrit text and my translation of it in English. You hear me in the background reciting the verses that you read on the screen. The recitation would be in the morning, sitting in front of our grandfather as he customarily presided over the daily ritual of the morning tea that he prepared for the family. Our ancestral house at Satara is seen here. It has long given way to a pile of tenements. The recitation would be in the central passage inside the house that we called as the veranda. As to myself, I faithfully did the recitation each morning. This went on for so many years that eventually grandfather asked me to discontinue it, realizing that I had grown beyond the stage of reciting it as a child. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गणनाथः सरस्वती रविः शुक्रो बृहस्पतिः पंचैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तने. आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्. आदौ देवकी देवगर्भशयनं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतः पालनम् एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्. पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेनोद्ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्. अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्. नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथचला गान्धारनीलोपला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी
कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्णनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। तू सागर करुणेचा देवा तुझला चिदुःख सांगावे तुझ वाचुनी इतराते दिनमुख पसरोनी काय मागावे देवा परमसमर्था दीनदयाळा प्रभो जगन्नाथा आलो शरण तुला मी दीन तुझे ठेवितोपदी माथा